अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टे हैप्पी इन लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी में खुश किस तरह रह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि यू हैव टू बी ग्रेटफुल। आपने शुक्रगुजारी को अपनाना है। जब तक आप शुक्रगुजार नहीं होंगे आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते। आपने अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट रखना है। देखें, आपको सब आपको शुक्रगुजार होना पड़ेगा। और ये मैंने बहुत बार सोचा कि क्या हम अक्सर जो लोग हमसे बहुत फाइनेंशियली तौर पे जो बहुत स्टेबल लोग होते हैं, जो बहुत हम आम जबान में जो अमीर लोग होते हैं, उन्हें देख के हम समझते हैं कि ये इनके पास पैसा है तो ये बहुत खुश होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। आपने अपनी जिंदगी में भी देखा होगा कि इतने अमीर कबीर लोग होते हैं जो खुश नहीं होते। अगर किसी के पास पैसा है बहुत ज्यादा तो हो सकता है उसको बीमारी हो, उसको कोई बीमारी उसकी वजह से वो परेशान हो, उनकी फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब्ड हो उस वजह से वो परेशान हो, या उनका जो है घर के माहौल बहुत फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हों, या उनका कह लें कोई भी बहुत सारी मुश्किलात उनकी ज़िंदगी में आ सकती हैं, वो उस वजह से परेशान होंगे। तो इस वजह से हम सबको, हर इंसान के पास सब कुछ नहीं होता। और दुनिया का अमीर तरीन इंसान वो है जो शुक्रगुजार है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और फिर मैं इस नतीजे को पहुंचा कि सबसे अमीर तरीन इंसान वो है जो शुक्रगुजार है। तो हर वक्त आपको शुक्रगुजार रहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको इतना नवाजा है, आपके पास इतना सब कुछ है, सब कुछ आपके पास है, आपके पास दुनिया की हर चीज है, बस आपकी शुक्रगुजारी की देर है, शुक्रगुजार होने की देर है। अगर आपने खुश और हैप्पी रहना है अपनी लाइफ में तो ये इस पॉइंट को आप अपना लें कि आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल और बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो जाएं, हर वक्त शुक्र अदा किया करें। तो फिर आप दुनिया के एक तो खुश तरीन इंसान भी बन सकते हैं और अमीर तरीन इंसान भी बन सकते हैं सिर्फ शुक्रगुजारी को अपनाने से। और दूसरी बात, शुक्र करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक कमरे में बैठ जाएं, अपने आप को बंद कर लें और बस शुक्र शुक्र की तस्बीह पढ़ते रहें। शुक्रगुजार होने का मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अपने लिए बेहतरी करने की कोशिश में रहें। जो कुछ आपको चाहिए आप उसकी स्ट्रगल करते रहें, मेहनत करते रहें और 100% दे दें, बट इसके साथ साथ आप शुक्र करें। हमारा पॉइंट नंबर 2 ये है कि खुश रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका माइंड सेट पॉजिटिव हो, सोचने का अंदाज आपका मस्बत हो। देखिए, हर चीज को देखने के 2 अंदाज होते हैं, एक नेगेटिव वे होता है और एक पॉजिटिव वे होता है। अब ये आप पर है कि आप किस तरह सोचते हैं और किस तरह खुद खुश रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं, किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपका दिल हर्ट हो गया और किसी ने आपके बारे में कुछ गलत बातें की। अब इस सिचुएशन को देखने के 2 तरीके हैं, एक नेगेटिव तरीका है, एक पॉजिटिव तरीका है। अब आप किसी को रोक तो नहीं सकते, सबके पास अपनी जबान और अपने हाथ हैं, जिसने जो करना है वो तो वो करके रहेगा। तो अच्छा नहीं है कि आप नेगेटिव तरीके के बजाय आप पॉजिटिव तरीके से सोचें, क्योंकि आप चाहे नेगेटिव सोचें आप पॉजिटिव सोचें, आप तो उसे नहीं रोक सकते क्योंकि उसकी अपनी जबान है, उसके अपना अमल है। बट अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो ये आपके ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। इसका आप अपना ही फायदा कर सकते हैं पॉजिटिव सोच के और अपना ही नुकसान करेंगे नेगेटिव सोच के। नेगेटिव सोचने से कोई वो बंदा रुक नहीं जाएगा। देखें, इस दुनिया में जो अच्छाई और बुराई है दोनों पैरेलल चलते हैं, अच्छाई बुराई दोनों साथ साथ चलते हैं। अब ये आप पर है कि आप चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं। और आप बिलीफ में, अगर आपका सोचने का अंदाज मजबूत हो गया ना तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आपको खुश होने से कोई नहीं रोक सकता। और इन दोनों चीज़ों में आपका अपना फ़ायदा है। किसी लोगों के बारे में सोचना और लोगों को बदलने के लिए छोड़ दें, आप अपने आप को बदलें। चेंज हमेशा आपसे शुरू होगी, आप अपने आप को बदलें, यही आपके लिए बिल्कुल ठीक है। जो इंसान जो बुरा कर रहा है उसे बदलने की कोशिश ना करें, आप बस अपने आप को बदल लें, यही आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। नंबर 3 पॉइंट खुश रहने के लिए ये है कि आप दूसरों से अच्छाई करें, दूसरों को खुश रखें। आप खुद देखिएगा कि जब आप ये करना शुरू करेंगे आपको खुद एहसास हो जाएगा कि ये खुशी एक ऐसी चीज है कि आप जितना दूसरों को देंगे उतनी ही ज्यादा ये आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगी, उतना इसी ही ज्यादा आप खुश रहना शुरू हो जाएंगे। आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ, आप इन रिश्तों को खुश रखें, अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छाई करें और उन्हें खुश रखें। जब आप उन्हें खुश रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप खुश रहना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि
اپنے آس پاس کے لوگوں کا ہم پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. ہم چاہے جتنا بھی کہہ لیں کہ ہم پر نہیں پڑتا، اپنی سراؤنڈنگ کا ہم پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے. اور اگر ہماری سراؤنڈنگ میں لوگ بہت خوش ہوں گے تو آپ بھی خوش رہیں گے. اور جب آپ کو یقین ہوگا کہ آپ نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا اور کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، تو یہ چیز کبھی آپ کو مایوس ہونے نہیں دے گی. تو آپ نے دوسروں کے ساتھ بھی ہمیشہ اچھائی کرنی ہے، اور بھول جائیں اس بات کو کہ کون آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے، یا وہ انسان بہت برا سوچتا ہے، وہ بہت برا کرتا ہے. اگنور کر دیں. 24 گھنٹے آپ کی نظر صرف آپ کے اوپر ہونی چاہیے کہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ نے تو کسی کے ساتھ برا نہیں کیا. ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. اور آپ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیں کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا تو میں بھی اس کے ساتھ برا کروں گا. آپ یونیک ہیں. ہر انسان دنیا میں یونیک ہے. آپ جیسا انسان کوئی نہیں ہے. اور آپ کا سٹینڈرڈ اتنا گرا ہوا نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی اور سے کمپیئر کریں. کمپیریزن کرنے سے صرف مایوسی اور اداسی ہاتھ آتی ہے اور کچھ نہیں ہاتھ آتی. چلیں جی، تو خوش رہنے کے لیے ہمارا نمبر 4 پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے گول سیٹ کرنے ہیں. روزانہ کے حساب سے کر لیں یا جس حساب سے بھی. آپ کو جو جو چیزیں پسند ہیں آپ نے ان کو ٹائم دینا ہے، ان پہ کرنا ہے، آپ نے ان پہ فوکس کرنا ہے. آپ نے اس چیز کو بہت زیادہ اس چیز کو مانیٹر کرنا ہے کہ آپ پورے دن کیا کیا چیزیں کرتے ہیں. کہیں آپ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم ضائع تو نہیں کر دیتے. کہیں آپ ان چیزوں کو ٹائم تو نہیں دیتے جن سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ الٹا نقصان ہو رہا ہے. آپ کو کوکنگ پسند ہے، آپ کو بچوں کے ساتھ کھیلنا پسند ہے، آپ کو فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا پسند ہے، آپ کو سائیکلنگ کرنا پسند ہے، پارک میں جانا پسند ہے، واک کرنا پسند ہے. جو جو چیزیں آپ کو پسند ہے آپ ان چیزوں پہ ٹائم دیں. یہ چیزیں ایک تو آپ کے مائنڈ کو بہت پازیٹیو انرجی دیں گی، آپ کے مائنڈ کو بہت ریفریش رکھیں گی، اور آپ کے مائنڈ کو ڈل اور بلینک ہونے سے بچائیں گی. اور جب آپ کا مائنڈ ان پازیٹیو اور آپ کی پسند کی چیزوں میں آپ کا مائنڈ جب انڈلج ہوتا ہے تو آپ کے ڈپریس ہونے کے چانسز کم سے کم ہو جاتے ہیں. پھر آپ کا مائنڈ نیگیٹو چیزوں کی طرف نہیں جاتا، دوسرے لوگوں کی طرف جو آپ کو پسند نہیں ہے ان کی طرف نہیں جاتا. آپ اپنے آپ کو مانیٹر کریں اور اپنے آپ ڈیلی گول سیٹ کریں کہ آج میں نے یہ کرنا ہے، آج میں نے اپنی پسند کا یہ کام کرنا ہے. اپنی پسند کے کاموں پہ ضرور فوکس کریں. جب آپ اپنی پسند پہ اور اپنے طریقے سے اپنی لائف کو اپنے طریقے سے جئیں، دوسروں کے طریقے سے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی لائف نہ جئیں. کسی کو خوش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دنیا کا کوئی بھی انسان آپ سے خوش نہیں ہو سکتا. اچھا انسان وہ ہے جو آپ جیسے ہیں آپ کو اسی طرح وہ اپنائے. تو دوسروں کو خوش کرنے کے بجائے آپ جس طرح چاہتے ہیں اپنی زندگی گزارنا اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں. یہ چیز خوش رکھنے کے لیے آپ کو سب سے زیادہ ضروری ہے. اکثر لوگ خوش اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ وہ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، اپنے آپ کو خوش نہیں کرتے. وہ ان کے لیے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے ہم سے خوش رہیں. تو اس چیز کو آپ نے سب سے پہلے چھوڑنا ہے اور خود کانفیڈنٹ رہنا ہے اور خود خوش رہنے کی اپنی فکر کرنی ہے اور اپنے آپ کو خوش رکھنے کی آپ نے سب سے پہلے کوشش کرنی ہے. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، نیچے بیل آئیکن پہ کلک کیجیے گا اور اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی پسند کے ٹاپک ضرور سجیسٹ کیجیے گا.